अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे तमाम नाज़रीन, मैं हूं जूसी। तो आपको पता है चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक 5 मई को जो चीन का रिवायती त्यौहार त्वनवू त्यौहार यानी ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता है और आज 24 तारीख है। तो कल यानी 25 जून को जो चीनी कमरी कैलेंडर के जो 5वें महीने की 5वीं तारीख है, इसलिए हम आज जो ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए और जो त्वनवू त्यौहार मनाने के लिए आज हम मौजूद हैं बेजिंग में लोक सकाफत की म्यूज़ियम में हैं। और आपको पता है जो त्वनवू त्यौहार के आगाज़ के बारे में आपको पता है कि बेशुमार मुख्तलिफ जो नज़रियात मौजूद हैं और इनमें से सबसे मकबूल नज़रिया तो चीनी शायर छु युआन को याद करने के लिए ये त्यौहार मनाना है। और छु युआन के जो उनके हुबूल वदनी के जज्बात और उनकी शायरी ने जो गुज़िश्ता हज़ारों सालों में चीनी लोगों के दिलों में जो बहुत गहरे नक्काश छोड़े हैं। और इसलिए जो चीनी लोगों का ये ख्याल रहा है कि छु युआन की मौत एक बहुत अफसोसनाक की बात है और जो छु युआन की शायरी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं और जो हमारी अगली नस्ल के लिए भी उनकी शायरी को याद रखेंगी। और इसलिए जो छु युआन की याद में हमारे ये त्वनवू त्यौहार का मनाना का ये नज़रिया सबसे मकबूल है। और आज हम देखते हैं कि चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल के जो मौके पर क्या सरगर्मियाँ मौजूद हैं और चीनी लोग कैसे त्वनवू मनाते हैं। तो आप मेरे साथ चलें और जो त्वनवू त्यौहार के मौके पर चीनी लोग ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाते हैं, जोंग्स खाते हैं और जो ड्रैगन कश्ती की दौड़ करते हैं। ये ड्रैगन कश्ती है, आप देख सकते हैं ये ड्रैगन की शक्ल एक जो कश्ती की मॉडल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। त्वनवू के मौके पर जो चीनी लोग ड्रैगन कश्ती की दौड़ का जो इस त्यौहार मनाने का एक बहुत अहम सरगर्मी है। और जो मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों ने जो बहुत एक दूसरे को जीतने के लिए बहुत सख्त कोशिश करते हैं और एक दूसरे को पीछा किया जाता है। और जो इसके किनारे में खड़े जो आम लोगों हैं जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगाते जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत मंजर है और बहुत दिलचस्प है। और आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको पता है ये क्या चीज़ है? समोसा है। आप और से देखें, क्या ये समोसा है? ये चाइनीज़ समोसा है शायद, लेकिन इसका नाम है जोंग्स। हम जोंग्स खाते हैं इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में वो नरसल के पत्ते हैं, साफ़ करने के बाद वो नरसल के पत्ते हैं और अंदर में आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये लेसदार चावल हैं और इसके अंदर में ये गुनाब भी डाल चुका है क्योंकि ये जोंग्स शुमाल चीन और जुनूब चीन के जो रस्म रिवाज में बहुत मुख्तलिफ है। शुमाली चीन में हम जोंग्स खाते हैं, ये गुनाब और लेसदार चावल के साथ हैं, वो जोंग्स खाते हैं। और जुनूबी चीन में जो आम लोगों को आम तौर पर वो गोश्त और जो कैसे कहते हैं अंडे की जर्दी से वो फ्राई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जोंग्स हैं, बहुत मज़ेदार वाला है और आप कोशिश कर सकते हैं अगर एक दिन जो आप समोसा खाना चाहते हैं तो जोंग्स कोशिश करें। ये लेसदार चावल और गुनाब के साथ आप एक जो समोसा पकाएं तो आप कोशिश कर सकते हैं ये जोंग्स का जायका क्या है। और यहाँ पे एक देख सकते हैं
آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہ لگائی ہوئی ہے, یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور یہاں پہ بھی یہ خوشبودار تھیلی ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیا مطلب جو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس کے اندر میں وہ پتے بھی ہیں, یہ پتے جو خوشبوار ہیں, اور اس کی خوشبو سے تو مکھی یا مچھر یا کیڑے تو دور رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ جو موسم گرمی کے میں یہ لگائیں گے, اپنے گاڑی میں لگائیں گے یا جو خود اپنے ہاتھ میں لگائیں, تو یہ جو سب پوری نظر اور بیماریوں سے دور رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت ہے اور بچوں کے لیے یہ سجاوٹ اور خوبصورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ چھوٹا زونز ہے, بہت پیاری ہے, خوبصورت ہے. اگر بچوں کو اس کا پہننا تو بہت خوبصورت ہے. اور آپ یہاں دیکھیں یہ بہت سے ہیں, بہت خوبصورت ہیں. یہ وارا آپ کو پتہ ہے جو چینی روایت میں, چینی سماج کو اس کو پوری نظر اور بیماریوں کو دور رہنے کے لیے, خاص طور پر آج کل جو وبا کے دوران ہے, جو کرونا وائرس ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ کرونا وائرس ہمیں سے دور رہے, اور یہ جو چین میں اور پاکستان میں جو کرونا وائرس کی صورتحال تو جلد سے جلد بہتر ہو جائے گی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوشبودار تھیلی ہے, مختلف ڈیزائن میں, مختلف جو رنگوں میں, بہت خوبصورت ہے. اور اس کے اوپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جانور ہیں, مختلف جانور ہیں. یہاں پہ یہ کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, تو کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں یہ کیا جانور ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ اور کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ درمیان میں یہ آسان ہے, یہ جانور یہ کیا ہے؟ یہ سنیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے, کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ فراک ہے, فراک. اور یہ 5 جانوروں کے لیے شاید چینی جو ثقافت میں یہ پورے جانور ہیں, یہ صحت کے لیے کوئی جو فائدہ نہیں ہے, اس لیے ہم اس خوشبو سے ان جانوروں کو دور رہیں اور بیماریوں کو ہمیں دور رہیں, تاکہ جو پرانے زمانے میں ہمیں امید ہے کہ جو اس تونغو تہوار کو یوم صحت بھی کہا جاتا ہے, ہمیں امید ہے کہ جو تمام بیماری ہمارے ساتھ دور رہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سے جو خوبصورت چیزیں ہیں بچوں کے لیے, سجاوٹ اور جو خوبصورتی کے لیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو چین میں تونغو تہوار یعنی ڈریگن بوٹ فیسٹیول کی تاریخ بہت پرانی ہے, تقریباً 2 سال پرانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو 10 سال قبل ہی یونیسکو نے تونغو تہوار یعنی ڈریگن بوٹ تہوار کو دنیا کے جو غیرمانی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تونغو تہوار چین کا پہلا جو روایتی تہوار ہے جس کو دنیا کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے. تو آج کے لیے کیا آپ کو جو تونغو تہوار کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چینی ثقافت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی جو معلومات مجھے پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ کیا رائے ہیں, کیا تجویز ہیں, تو سب کچھ کامنٹس میں نیچے میں کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور آج کے لیے تو آپ کا بہت شکریہ. تو خدا حافظ. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. اللہ حافظ. بائے بائے.